আমি তখন বললাম যে আমার তো 2 ফুট তো রাস্তার জন্য চলে গেছে কমন প্যাসেজে, আর এখন 1 ফুট আছে। আর যেখানে ঠিক আছে আমি না আমার জন্য এইটা আপনি বলছেন প্ল্যান করতে এসেছি বলে এই কথা বলছেন। আর সব যে আমার আশপাশের যে বাড়িগুলো যে আছে তাদের তো হচ্ছে কি 1 ফুট 1.5 বাবা ফুট জলদি সব কাটো, তোমার জলদি বাড়ি কাটো, করেছে, জলদি তাহলে কাটো কি করে বাবা। তাহলে জয় তারা বালাজি বাড়ি বাবা, জয় করলো, তারা বালেশ্বর কি বাবা। করে প্ল্যান পাস করে ফেললো? আমার জন্য এত কিছু কেন? সেই ছেলেটা আসলে পার্টি করে তো একটু, ওই জন্য সেরকম যে বিশাল যে পার্টির মধ্যে আছে তাও না। হয় না, এছাড়া আর কি না। টাকা পয়সা কমজোরি থাকলে যা হয়, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, জয় ওইটাই। জয় বাবা, জয় বাবা, জয় বাবা, জয় বাবা, জয় বাবা। আমার তো কেস কামারি তো চললো আমার बरकत নামে। या साबिर हक साबिर मेरे बाबा ওই बाबा तेरा ছেলেটা सदाई বলেছে जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। जय আনলিগাল बाबा, নাকি जय বাড়ি बालाजी করছি बाबा, নাকি। जय बालेश्वर बाबा, जय बालाजी আনলিগাল बाबा। বাড়ি पूरा काटो, করছি। जल्दी काटो, शैतान का जल्दी काटो बाबा, छोड़ना मत बाबा। जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो, पूरा 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 काटो 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 काटाकाटी काटो, जल्दी 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 काटो, जल्दी काटो बाबा। पूरा शरीर पूरा सात चक्र को बैलेंस किया जाए बाबा। काम क्रोध लोभ मोह सबको बाबा एक साथ खींच लो पूरा पूरा सात चक्र को बैलेंस करो, पूरा शरीर खाली करो। जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो बाबा। और एक बार लेके आओ, और एक बार लेके आओ, और एक बार ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो बाबा। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। बाबा एक बार देखो तो बाबा, इनका गले का बंधन खोल दिया जाए क्या बाबा? एक बार देखो तो, जो पॉसिबल है, जा फैले दे शरीर फैल। জানিয়েছি সব কিছু আমি জানিয়েছি। আমি কি বলছো? তারা বলছে কি ক্লাবের লোক পার্টির লোক কি আমি ক্লাবে যাইনি। বাড়ির প্ল্যানটা আমাকে করে দিলে তখন হয়ে যায় সব কিছু। আমি বাড়ির প্ল্যানটা আমি করাবো, করিয়ে আমি চিন্তা করেছি কি যে বাড়িটাকে বিক্রি করে দেবো, করে দিয়ে আমি প্ল্যানটাকে আমি চলে যাবো। আমি বাবা মা আমি আমার মিসেস আমার ছেলে। না না অসুস্থ সেরকম কিছু নেই। মাথা গরম তো আছেই। জয় মা, জয় মা মনসামায় জয়, জয় মা পদ্মাবতী, জয় মা বিশ্বরী, জয় মা, জয় মা। ওং রিং মনসামাতে দীপয় নমঃ, 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 ওং রিং মনসামাতে। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু। ওং নমঃ শিবায় শান্তায় করণত্যায় এতাপি নিবেদয়ামি চাঁদমানং তদ্গতি মাংস। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়। बाबा यदि पॉसिबल है तो बाबा इनका गले का जो बंधन है खोल दिया जाए बाबा। एक बार मेरे साथ बातचीत कराओ। बालाजी बाबा से निवेदन है, बानर सेनापति से निवेदन है बाबा, इनका गले का बंधन एक बार खोल दिया जाए बाबा। एक बार खोल दो बाबा। कुछ जो भी इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ बाबा उसका गला खोल दिया जाए। पॉसिबल है तो बाबा खोल दिया जाए बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सोनेश्वर। गले में फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो बाबा। गले में फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो। गले में फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो। शरीर फैले बेरिए जा जा। আমি হচ্ছে ভিআইপি ডিউটি করি, মানে গাড়ি চালাই, গভর্নমেন্ট সমস্যা দিয়ে আছি আমি। না না এখন ওনাকে বলেছি, আবার উনি ওই সাহেব বলেছে যে ঠিক আছে আমি আর একবার বলে দেবো, আমি এই কথা বলেছি। কেন এটা আটকে যাচ্ছে সেইটাই হচ্ছে কথা। আমি ফোন দেবো, এখান থেকে ফোন নিয়ে কাউকে যাবি কথা বলবি। আচ্ছা ফোন নিয়েই কথা বলবি, আমাকে সরি করবি। দেখ ওদের সঙ্গে একবার কথা বলবি, আমি কি করবো, আমার তো ঘরের দরকার। ওদেরকে লাই লাই লালাউ মুহাম্মদ না ওদের সাথে রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি ওদের সাথে আমি কথা বলতে পারবো না बाबा। और एक बार, আমি একবার তো আমার সাহেবের সাথে और एक बार, और एक बार, और एक बार घर से लेके आओ, पकड़ के लेके आना बाबा। और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार बाबा। इनका गले का बंधन खोल दिया जाए बाबा। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है बाबा। इनका गले का इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है बाबा, इनका गले का बंधन एक बार खोल दिया जाए बाबा। इसके बोलने का शक्ति दो बाबा, देखने का शक्ति दो बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा। बाबा लेके आओ बाबा, पूरा पूरी मस्तक पे लेके आओ। बानर सेनापति से निवेदन है बाबा, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। मेरे साथ बातचीत करो बाबा। बाबा बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। जय बाबा, जय बाबा। गले पे फांस लगाओ, बीच का तरफ खींचो, खींच लो पूरा, खींच लो पूरा, खींच लो पूरा, खींच लो बाबा। কি করবো, মাথা গরম কিন্তু এইভাবে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, মাথাটাকে ঠান্ডা করতে হবে।
এতে কি হবে? তুই আমি মেরে তো ফেলবি, মারবি, হাত পা আনলিগাল ভেঙে আমি দিবি। কিছু কাজ করি না তো না। করিস না, কিন্তু এই যে এটা বলছিস সেটাই তো তোর খারাপ জিনিস আছে বলেই তুই বলে ফেলছিস। কারণ তুই একটা ভালো ছেলে, ঠিক আছে? এইগুলো করবি যখন তোর বাড়ির ফ্যামিলিটা তো বেশি তাই না? সেইগুলো তো সবসময় তো ভাবি যে এইগুলোর জন্যই তো আমি কিছু করতে পারি না। তাহলে আমি একসময় চিন্তা করি আমার ছেলে দাঁড়িয়ে গেলে আমি একটা আমি কথা পুরো বলি, একদম পুরো অন্যরকম এখন হয়ে যাবে। বলছিস ছেলে দাঁড়াবে, ছেলে দাঁড়িয়ে গেলে ই করবে সেই করবে, ওইগুলো ভুল কথা, স্বপ্ন, ঠিক আছে? যেটা বাস্তব এখন তুই আছিস, তোর কথা তুই নিজে বলবি, ওইসব বাজে কথা বলে লাভ নেই, ঠিক আছে? যেটা হবে সুস্থভাবে করার চিন্তা করবি। তুই ঝগড়াঝাটি করে লাভ আছে? তুইও ওদের মাথা গরম করে বলেছিস কিছু কথা, যার জন্য ওরাও মাথা গরম করে ছাড়ছে না। যদি প্রথমেই শুরু করার আগে যে দেখো এরকম যখনই আপত্তি তোরা করছিস, আপত্তি করছে, তখনই বলতিস, ভালো মুখে বলতে, মাথা গরম করে হুকুমি बाबा কথা और एक बार इसका गले का बंधन खोल दिया जाए। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बाबा से निवेदन है, बाबा एक बार गले का बंधन खोल दो बाबा। इसके पीछे कौन बैठा हुआ है बाबा, इसको दिखाओ बाबा, इसको देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय साबिर बाबा, जय मखदूम, जय बाबा, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, जय बाबा, जय बाबा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत, या साबिर, हक साबिर मेरे बाबा। बाबा बाबा तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय बाबा, जय बाबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय बाबा, जय साबिर पाक, जय साबिर, जय बाबा। बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो बाबा, गले पे फांस लगाओ, इनको पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो। আমি এক্সারসাইজ করলে আর ঠিক হয়ে যায় মোটামুটি। বইয়ের আছে বাড়িতে ব্যথা বেদনা, বইয়ের তো প্রচুর আছে ব্যথা, ও হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, সন্ধ্যাতেই ওই ব্যথা। জন্যই তো জিজ্ঞাসা করলাম। বইয়ের মাথাও গরম, হ্যাঁ বই তো কথা আমি বললাম। বলছি তোর বউ রাতে ঘুমায়ও না ঠিক ওটা। না ওইটা ঠিকই বলেছেন আপনি। তুই তো বলছিস কম কিছু আছে। হয় না, ঠিক আছে? তোদের বাড়িতে এমন কিছু আছে, বইয়ের ছেলে মাথা গরম করে, ছেলে তো মাঝে যে মাথা গরম করে ফেলে। ঝগড়া হয় তোর সঙ্গে? ছেলের সাথে হুম? কার ঝগড়া হয়? সেরকম হয় না, তুই খুলে ওই কথা টুকটাক বলিস না। ভাবে একটা হয় কথা মোটামুটি। বলছি, তুই যেখানেই যাস, সিদ্ধামে যাস, যেখানেই যাস, সেখানে কিছু করে দেয়নি কি? আমি জিজ্ঞেস না 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 সেখানে কিছু কি দেয়নি, বলেছিল? বলেছিল যে আমাকে এটা একটা দিয়েছে, আর কি বলেছিস? আমি কিনেছিলাম, এটা বলেছিল পড়তে বলেছিল হলুদ কার্ড দিয়ে। আর এদিকে তোমার একটা जय साबिर पाक, जय बाबा अल्लाह, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, बिस्मिल्लाह, जय बाबा, जय बाबा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत, या साबिर, हक साबिर मेरे बाबा, तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय बाबा। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, इनको पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो, खींच लो पूरा पूरा, सातों चक्र को बैलेंस किया जाए, पूरा 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 खींच लो, खींच लो, खींच लो, लेके जाओ शैतान को घसीटते हुए लेके जाओ, जा फैल शरीर फैले दे जा। একটা কথা বলি, জীবনে যেখানেই যাস ধৈর্য ধরতে হবে। তোর এই তাড়াহুড়ো রোয়াবি কথা এগুলো কিন্তু কোনো জায়গায় সহ্য করবে না। ওখানের কথা আমি বলছি না, এই যে তুই বলছিস না মেরে দেবো, ওই করবো সেই করবো, তাহলে তুই নিজেই তো তুই করতে পারিস, তাহলে এখানে আসার দরকার কি? তাই না বাবা? না আমি মা ভেবেছিলাম এই একটা কেউ কিছু কোনোদিন বলে তুই কাউকে কি দিয়েছিস? ভগবানের জন্য তুই কবার ভেবেছিস তোকে ভগবান এক ঝটকায় দিয়ে দেবে? এইসব কথা কোনোদিন কোনো ঠাকুর স্থানে গিয়ে মেরে ফেলবো, করে দেবো, ঠাকুর আরো রুষ্ট হবে। কি করবো, কোনোদিনই মাথা কোনো গরম হয়ে জিনিস, যায়, মাথা গরম, তোর শরীরে খারাপ নেগেটিভ জিনিস আছে। তুই রাতে কোনো সময় একটা কথা বলছি, এই যে গাড়ি চালিয়ে ফিরিস, কোনো সময় আমিষ খাওয়া দাওয়া বাড়িতে এনেছিলি? আনিস কিনেছিস? হ্যাঁ সেসব তো আনি আমি, সেসব তো অফিস থেকে তো পাওয়া যায়, তারপরে ওদিকে কিনেও নিয়ে আসি মাঝে সাঝে, ভালো যে জায়গা থেকে নিয়ে আসলাম একটু। बाबा और एक बार लेके आओ, बाबा और एक बार लेके आओ, और एक बार लेके आओ, और एक बार साबिर पाक से निवेदन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय बाबा, जय बाबा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत, या साबिर, हक साबिर मेरे बाबा। जय बाबा। बाबा तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। साबिर पाक से निवेदन है बाबा, इनको गले में फांस लगाओ, पीछ की तरफ ढकेल दो बाबा, पूरा खींचा जाए, पूरा खींचा जाए, इनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछ के जो भी इसके पीछे नेगेटिविटी है गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो बाबा, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो बाबा। ওদের সঙ্গে নরমাল কথা বলে আসছিস যে করে দেবো, ওরা বলছে, তারপরক্ষণে পার্টি খেয়ে পার্টি ওইটাই তো হচ্ছে।